Bambisi wen le manir la ne runarara ile pa mataba sinkeni television BF1 kiba la nanda tum wel kiba buto torinta siamba ikiba zurado. UCRB, c'est Union des chauffeurs routiers du Burkina Faso, Ramba, Obdaransiaramen, Kenya, pour Arunarara, la race Nas, bien pour un bangan, c'est bien Bawoto, na canal de Tonre, Tibala Soul, Kangator, Dama, Opama, Sons, Zame, Zabre, ni transporteur, ni transport, Dambator, Damba, na Yileti, chauffeur, Dama, Auto, na Zulu, San Antoron, Pam, Yiri, Arvenma, et Akane Kabala. C'est nous, un signe Runda, Yubera, Auto, Obsumbo, na Sobati, Balba, Keni, candidat Nissan Sebabam son toron de Sotone, Saint-Serrin qui warastaba pourra, Nova Maras en Pisila, Yiba son Watabangan, c'est no tour na woton obsen singuna Yubera, Yana Yilon Conore, candidat Nissan obsenia qui sont train les pam sur Wotone, et qui warastaba pourra Keni vote sa son Wata. Ya walam sandaran ta asirnya momo sa kwizura don waseni wasia tum no ninga singeta vorsa yel wotone bangan set singa runda yubera candidat ramba bam santor ndes observa wotone aria candidat ram sor santabam pisi la table la senu ator damaton re observa wotone sinkeni votsa sinazi nova marasin pisi la yiba son wata la senu atum na singurunda yubera sinkeni seba vers wotone yana on candidat Nissa Bam Senanya Kotone son train qui warastaba pourra tiba maintenant toron on sort le racing qui nous vote ça son wata tourna casseta soba à Luc par Belgium. Seni soulignant geta vota warastaba yela obrera ne pisi la tab seba sene qui tenga tornama boba novembre kugan wata seba res rapporé le bravesro on signe seni wazakwa Runda octobre qui rasma yobe ves rapporé obnadi kanebni sa fa sebam pida antitas bukaudo kasam sini sa bon ti conseil constitutionnel là anti kombamba ti bam me vc ngese nenni na fa impirisi tuna yipe wa bekawa ya sam na ngese nebni sun wa nyap tondo kisab seba yetab namba wa ton tenga nama linga seba ton ngia nenda lo hangana sida tremba hame tren sakame ti bam ton nanding ngesa me la lo yelam to ngone sepkanga linga fo wa ne sepkanga bi nan le bangi ha me linga sep ni fo ngone wa ya sep somse ti yel 15 francs en pidi ton yetame ti fo toya me enchena bawra suka bala pam der lam sebra lam ya na bawde ya ton sa wa jeti fo sakan tun la lo hangela la ton na yel ti fo toya enchena ba bawo sul kanga to mbonti commission ad hoc de validation ya candidat la ma fa mbe pour candidat ni wa batala vioro atwen to manete wa leda zinge la net fa ya neda yembre omenga be tontumba yepa seni wa lamba seni wa tol sa menga be tumda tawle edele wo mameti seni wa leta sa nemni sa fa anton de galob seba ti nemni sa anton wa ni million pisi la nuwa wa kwa obmodron wa wilgi obligidan yezininga seni sul ninga tani sal yam daba yel Burkina Faso to bonti ASCLC wa Yarunda Yubera la chauffeur d'Amba Soulinga Sumbonti Union des chauffeurs routiers du Burkina Faso wa Ranserden Kerasmanas gain pour un yelen en bons gouverneur bala tout moron sulgon nge chauffeur d'Amba yele tibala bamzule saya wusro gain ba woto no asandar Ranserden Singurunda Yubera arakana le tonre tibala Union des chauffeurs routiers du Burkina Faso kwa UCRB à tort d'Amba a rupa magnes bozam zabres ne Nissan Sambe transport Tori la yana yileti chauffeur d'amba zule sa woto no nanton pa mirigri option rapport au goma fret à yele tars rama stationnement rama zutu les passe nwer ba woto no so zutu bonti tracasserie routière d'amba la banga sayati UCRB a gien ba woto no chauffeur d'amba sula yember metu bon de ti syndicat national des chauffeurs professionnels à Ramba arbam wilgam barati bam kanare UCRB a gien ba pour
ye idna ti kila UCRB tor so ba yemre ti bam convient man passer sin kene son sa option pamni transport damba to damba sira grève sira da tumu singa runde yibe ko ton dépôt grève ay juillet tanta na c'est pipi ya juillet king ni ngantara burkina jile fa chauffeur ma porta mo to kena to roji ngbo ti ba katempa me ti jiba ko ko wuli sama ba tonda ya reçu sam c'est la pipi tout on a pino kota depuis 2014 nda lutte ndata ni bonde salma ma porta mo donc wa yam ti 2020 wa singra to ngi ko chupanom ti premier ministre de kana kenaga to na signé décret wala décret signé ti rapporte to tani runoa ton ko umne ya mane ti mi de transport ka to signé arrêté waye donc reçu sam c'est ils sont là ils sont pas encore umta ba ngone ton me ta to ngi chupanoma yimin saba to na ka mo ti jibera sa yam ti jibera runoa ayi sababo ti ton so fe ma wuso ko man accident ma me tout le nukulamba ton sur ka nombe mun kam tenere mi sura bul famin ti jiba lo mobile shono kabeye ya shem pamanta donc jibera akadar bu akatara ma akamala ko soya ina yam ti président do brique de milliard dam sama mala ko soya ti brique de yenere la soni ngoto man yu piga yu mata wi wona ti chokanga sama ya jibera samda yibi saba fora da mobile to wule to man yu piga yu mata wi wona ti na ko de ko da la yare ba sura sama le pare chauffeur amengo ngene mobile la fi kabeye ana na chauffeur na yumpisi yumpi daga de chauffeur kan amoti la me ngor kale be ne donc re pipi yimi sa jule la woto tawa sa ba ya boy yan tourner to me police de zone miro contrôle sur le juga et yan de 2016 to na yika kinga ta chimo ko bora yik ki to ninge kona serbe to bondi police donc re point il serve na avec ton burkina gille fa wi jana za un choix police de ma barrière ma chora le wajin na ta me minura to bose yakiro man ba ma tenge sheba yakiro man ba ma sécurité la yam tu runoa tumna ti yawa yare ni yete man sécurité ma ba ma jinda sheba na contrôler bale bumbe sheba poka donc yam tu ba wo kamenga kenga po me moto menga ilim piubri wo kawa ay julle kenga ko to na burkina chauffeur ma le ba le am sama me piu tenga ayi sababo ti burkina ka Niger ka da menga to piu burkina kawa donc le piu burkina kai objin me yite bene ki lo me yi garanti le ken ko di bare bale kana wa mo ga ya wuso ko mbade ya wa sa seulement yelle tout le monde dit ça seulement bout de fin lo me jole yugo bambo ni bebe fo san kien fo yo fo san ti ndikro sore to ba fo to lowe da mi ka du burkina kawa me da mo wuso yi ga me ni muya fo ya dan piyo ko tenga la ta ko ngire ni to fo yo ko bisi la piyo ko pour tant je yo pe ya to mo kene donc ade jule ka ta na sa yi ton tu panom to na ngulu prendi faso ngulu da chulu ngede ay chulu ngero la nyabdo to wala ton to fe ma be yim ko ba be ni bana ko ba donc ay sabati minure yek ton jame rijinde safara lo worpore woto yi kalfo la sara wakate donc wakate kanga na ken ngari kame ti bonde charma to no de te bugina lo ma ken ko de mon na do wa ana ken to ko na minutaza za nu do na bureau ati wonta ka pore le nefa arjuma dare on gera et transporter man chauffeur man chindeme tamman cérémonie to si arrêté wa te tourna nyone police jinga avec un monta ko jeudi wa la ministre de transport ne ICRB la ministre de la sécurité on incendie to wele yel kanga ti la fi pa ti ba ma tume ti la be men kabe ntu ni sexuellement yel me avec un petit won sakar pore to nambo la me da ma to mun ga me ko ministre fande de bi damma to nambo la me da ma jilfa to to bi table 13 ne maté de ça ne ton la ministre de transport ti jindi ti gome ti la kame sa ba am la fi ntu ni jibera min lo ngi ti ya temsa ni yelle imo gilli yelle donc temsa ni wa yella ba ma me ko tam ba ma na ko du na ya morti po da mo avec bo jiramba.
Inanta mosa arrondissement wewantu kon wordoro nti yira sak ninga busumbo nti markusiwa ti bala sakanga nimbuira wotoni obiyime na wiliga busumpanwanga ti bala rasmanora wotoni aria bomponu pour sakapora yela wotono wa arasire namsra markusi nimbuira le arabe man tu konba ya ren sotu yina wiliga busumpanwanga tenga to damba kaseta soba a Luc par Belgium. Bon pousse du namser ni buida vi Markusi arrondissement ne font a wagadro hatarare obi me na zekob kwese na yelenti arrondissement tor damba o modre un kobam venom ya sida tondo nya karundo wa tonta da problème dambe saka poka Markusi ndiko to ton pa gwen yongo pa gwen toyi bala rahma sona ton wa mi bon pour mpu tentenga auto ton mi ya tengonga la yela ya ziga ne ba taban tumdi ha sira ton men donc yungo ton pa gwen un to ko zangzanga haya mosa to ton bi yiki yeti boton na bo sori to ton tiya ton zuta to dam ton damma wala monsieur le maire ton chenga bi mi jebi nan tiya bamba to bi ton tina ton man demande to ton man demande ya yelba ay ha sira ton kam he bum ninga ton bora wennam to bzo wennam la bo jehe ti tinga da wayi wala volcan budu hay nandi ton ne ko am ne parabi donc to bi ton tiya woto no ha sida bango ton gomna ton sir gulu de man nan digalabi ton leta wala aye to yumande ton da bum 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 tini ba soti papa ya kamba ya we bon papa ya boy man ton mimla famele kamba adiya tenga same donc yella menga pak tondu minna ton ka tar ton nan to ne ba menga to bumi ton wamti akam gwen hela o wumti a piniram la o wumti donc bioko goma menga ya yaru to musa la ton menga hambe kawa ya ton namadi ton borbala ya ba gese ya boy on ta tengonga ob gese ya zibu la hanji tuwa ob hange yin bang mo bubte le bamba to man suguri la batir gande rota kaye rota do mi bon plafond namba e vite da moto ngada mi ni da tun singira tele to de ayi bugum tele ayi hani bon ina wana bon yamna comment on va faire ton kamitun menga ton na ningir menga zininga yesi pipi ni buida da tien da menti bon pousse du ni sa ni de bamorota la pousse du bamorota ayita kan boensen soda sa nenge la bam ko soda sa wilgame ti kabamye la bam tien da mosa ti ya wala carrière ni ngambe Markusi poron a ya yenda lan vim de bamoroda wotoa oui ton autorisé ma ton to sami bala ton de tinga bimjebi to bi tondo to ton gangame ton le bon wa mairie to ton le bon tinga mairie wa to beti atile ton mi ka secrétaire général bol mairie ti maire jan autoné bol maire provincial et conseil provincial hay to ton zinwe to ton dina ton man sebri da sidwe la sebra na o le ka ton da boli nanante to batam to kume kibi to bi on le ton bi ya rin ki to ton jigaya ton hanzin ton digla sebri ton kami sebra ya yumi da ton kami nananda menga tine bi ko kidi be ko rotuluri donc rin ki ton tulundo ya ton na yigane nyal han to ne ban ti ton na po yambar jam gwadna ki ton ko ya peut-être nyamandi da ina ta tim ti sebra handira be tek ko sonto kada nanan soni saya ni Markusi ni buida ya tila ti tob ni ngantum bam arrondissement wa anyalse senkaren ya zulwese un compte bamba Idna kelempa arrondissement wewa mosan inanta pazani tibala beni yamna mikame ti pazani misra waba logor poron wa adayi saba menga ti wumtar katolombe nimbuida ni tab suki yana yiti zemsin tar song libranzi nimbuida ni tab sukanti yira dina to damba laza me catholique ramba tor sabab sumbonta cardinal Philippe Wedrago toni zenkob norananta FAIB zakapura na yile nampama sonsa ni sulkanga to damba at nyesba woto noa kaseta soba a Luc par Belgium tuni ne ba yib ka wum taba la pazani misira o siriga septembre ki urasma yo poen lora yer kanga pore ne wo son singa kena la nyesro on a yi zemsen tar les indi ya woto ntasa cardinal Philippe Wedrago zami FAIB zakon ya sida zabra fédération des associations islamiques zakahango obchezo ton sir fama sek qui ne catholique taw damba ne protestant ramba taw damba abwa équipe ndonta wane bani labo nga ya bon ya ne wala mihira hanwa pazani wa laba mi waya te nazin ne taba te sohne taba am pa manjehe
neng bola nan de kan pa malare en ke ne yella yam mimti yella ye belam ti justice yelle la justice yelle mi ya bume e hanzi netaba e to en pa mama wela yella la ton mi hinzi netaba sonsa en tout cas gomana woma bisi parce que déjà en tout cas rahma wa bala ko ne mi te won sakar pore e to na malgame ton na kela nde kwese ni am mikro da matawre ton na bon sad de mabisa parabara pa te bo man suguri ne wala ko ni ba yite ble so so ramo te ton na dina taw dama ton pa console te bam to wane sanga en lebe sangi ob fa ke le maga bingi balange fédération na wa yiskwese te yella yungo woni ga ton pa ko yelle la wen sakar pore ton mi mbala te ko no na wa me ton mi be tengran tumne la pa go ma fan to en go mon wuligi ya woto sino ton ni na ke le bon bala ob man suguri la brawani zungulu ne yella po Faso lafiwa a tunda ni zindintara la lagmantara dina ta ordan ban yilem serta ba woto ayanna yilin ti nimbui da fa bange la tinre ti Burkina Faso singen be lafiwa ya net fa na kenda soma yinga Itsai Pazani ina wa wodoka ne place de la nation wa tibala bene ngemna mikame te a général Ali Traoré Saman kalam septembre san pisi la yope wa Tunisie tenga tibala chengna tipo men bene banga se nyati za men woto ne tenga to damba a Rockma Christian Kabore arbam zenka obnor woto ne nanta Ali Traoré zakunwa sintuni veille de prière nan pousse a Zakara Runa Yubur Yasa Oble Talobla me woto ni na kenga place de la nation wa observe que woto ni na yile na po ni kanga obsensiron lui sobtoro nyokolra wenge Burkina Faso kane opson wa request woto ni na ngomero kanga yele obilgambala tia Ali Traoré woto ni général Ali Traoré ariaba me pipi colonel major nti Burkina Faso l'armée wa ba me pipi chef d'état-major général du Burkina Faso l'armée wa ya yum pisope pour la général Ali Traoré wotone man kalam banga se double bondo blamti général de division Ali Traoré arab tumumubla runda yubeur a wordo cimetière municipal loin wena man tenga tubgani Aria kale na yalse runda kiba sambisi ina le bon soin na minges bureau